2020, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop, c'est trop. Macam. Macam. T'imagines si qu'on passe au salaire, beaucoup de gens ne doivent pas passer. Baoba nangue kwei baoba yanita baoba yanita longola ngasoni na miso batu mwana ngai mwana yebisanga ndi bakelaki wana ebele bamela mo bayeba kite ebele bapaka nango bayeba kite tala bapaka nango baolela Macam. ngai Carmen ode ngai Carmen ode zana dossier na ngabimisa kasi kone na lobaka makasi boyo babimisa dossier ata mona mutaka na babimisa Macam. abia ezana baningo ni kero mweni bazana deti ba mweni deti bana ndo sa bimisa mo bimisa suko zana batu musuko wala ba masolo wana ba musuko wala kube nzambe merci ni bakufi bembele bazolela banita na ba musuko wala ba beka basolo hate kwani musinje bazolela ba musuko bazolela merci Seigneur nde bakei ana pene ande na nsa rob makala ba Macam. ebele o bakamara o boloti ko loba te po no ka kana na ba musuko ba te be ba kufi ba sola na ba mote ba finga ba ngo ba beke ndeti ngana na ba ko sola ko beka te ba kamara beke be na loba mikate Macam. so be di saka ba na no ya saka muduni na sana immeuble lo pona lo kongo yo fanti muduni na saka $5,000 muduni na sana konta ta 10,000 e sana so ba na ngo ba dumba o no sa ni ke ba na ba tena nga kamera yo lo bi na biso immeuble na ngo na kindunga na sara Macam. mais bazolela bazolela nazana yo suka bo ngomeli ko suka continue no binisa ba odi na bango ane boto bazolela no bazoto na ba suba continue na ke ba meki mbala binisa ko ngasa ba jeno baba ne bana no sa kena baba ne ba blote Macam. mezana liwaso so ni ndeni no esa liwaso 23 bogi lugani nzela mai Macam. baliki na biso eza pressé so yebisa bato ngoke okesomba biloko yo teka ta bilamba to na décembre mama oke 0 1 labda kena sona bilamba 0 1 to baka penza 0 1 Macam. décor ya bana mibali mais ya bana basi nyonso il faut que ça moi ils ont un il faut que ça faut pas saka so ba saki te ça ba bato muso be ba maté to ça bato so ba maté 2020, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop, c'est trop. Macam. Merci beaucoup. Merci Maton Mingi, Namayi Mboka, Batala Rabiso de partout. Naninga Rabino, vous avez pele, vous avez dit Mboka, vous avez bar. Joyeux Noël, Nabino Nios, Namayi Mboka. Naninga Rabino Mingi, alors continue comme Nabino, pour l'excès Vino Torsel, Nabino, nous salons des bolinga. Kamala qui est en 2020, dénonçons nos vivants. Tout ça qu'on s'est dénoncé. Pour toi aussi, les salons les 31. Les 31. Les 31 le 31 décembre 2020, 4 années de nous sommes nous vivons que 2021, tu as un slogan ici, qui est spécial, merci Nabil, vous êtes belle et beau chaque jour. Tout le monde a abonné, chaque jour. Merci Nabil, on a peine à continuer comme Nabino. Nelo était là, ça Nabil, merci Nayo. Même ça qui, maintenant, je parle d'autres talanga, il n'est pas qui bouille. Émission Oyo, les émissions Moko. Tout comme hier, si le 25 décembre, ils ont dédicace Joyeux Noël pour le maman. Maman n'y a pas à moi, Tinda Kombo na yo, Tinda Kombo à moi, Tinda Kombo à Bana, tout ça la spéciale dédicace. Tenez ma belle de Rosolana Carmel Odia, où ils allaient l'inviter na biso pour la première fois dans les plateaux mon corps et Salibia, il dit que bateau batala capiso bateau balinga Carmel Odia Bogoyoka, ni na linga lo concernant le 21 filles Batiki Bisso, Milimo Labongé, puis Manaki, mais tu reçois la Carmen Odia. Merci à toi, Maman Angie, Juif Noir, Maman Louise, bébé Louise, Joël Noël Nayo. Merci, Maman Naomi Dims, Maman na Smile. Donc, moi, encore trop mignon, smile, des gros bisous à toi. Ingrid Ovemba, joyeux Noël à mes enfants, Andy et Azurai. Ingrid Ovemba Kabongo, joyeux Noël à toi et à mes enfants, Andy et Azurai. Joyeux Noël, Nabino Bozali, Ebele Obo, Kota Lapiso, la minute, Oyo, Namonga, Oyo. Carmen Oyo.
bonjour. Bonjour, t'as ma belle, 10 à mat. Bon, c'est qui n'est? Comment on est des bobans fort? Ah bon? Ouais. Neymar 10 à Mboka. 10 à Mboka. Il faut que 10 à Mboka n'est pas je vais nous avoir sur Balanda Carmen Oda. Je vais nous avoir comme partenaire privé. Papa Louis Vuitton, elle. Je vais nous avoir la boutique qui a la boutique de Antoine. Papa de moi, je vais être patron. Junior Kabana ngoko sa joye na ba bio ya yo rataka teta le na tena mabedi be ten dikajo wala par rapport à là je na ba tena so ba linga kangai je na ba yo mu ko tena mabedi. Merci beaucoup Carmen Odia, merci Nayo, merci à Joël Noël aussi, à Papa Guillaume Loni, merci Joël Noël, parce que c'est bien beau sponsor de Tania Mabedi, c'est par Star World, Joël Noël. Joël Noël aussi à Sephra Bialus, Sephra Bialus c'est de moi. Un bon retour au pays, na mboka et Kisasa, tout ça là, na mabele, kalmin tout le monde na blika na tonzo tezo ningana, na oso batonga malgré musala na ngai, na oso batonga na obela na. Non, c'est la bloca le meilleur. Carmen Odia, basa ngazo kendeni. Basa ngazo ke na onde même bilinga mbingizaka na mboka po makambo ndo to 2020 eza ni mo mabe. Ngabo bana 2020 nzambi yana singa ka yeli woza no musika po na ke potote. Non pe na boti tantuka liwoza la musika na ngano ba ni mère na déjà kufa me na da liwa. Voilà, nzamba ba ke la rabi ma 2020 vraiment na zo biso amukamate leki mingi. Amukamate leki. Bon, basa ngo côté site ninyo sala. Moi tu na site na ngamo na sala ngamo kam o de ke. Ngamo na sala na pe ko na ngana na ba nzunzi po ba nzunzi na dia na leke pa no se ko pesa ri pa kolani. Na le ngana ba nzunzi pe sitanga. Jino bongongo, comment il est kinoté? Ignore pe ko to ko lobat. Ignore na lobat la zo se local 20 post na bina lobat. Ça va pas. Oh. Non, c'est le 20 ndenge za aizo ke na ngobie musana ba ndina le rapport na na mutama loba. En fait, ngana sana musana na finga na ngata no banaka juste ma vérité. Pour finga na no domaine na ngata zandi ko loba. Ko loba ndeza domaine na loba ka ba vérité on va vérité na histoire ba. Voilà. Carmen Odia, vérité soit avec lui, pour sa fille Emilie, pour sa fille Kitamata au balukara peu de fois. Koyoka liwa ya bande kana biso batiki biso 21 filles au bakatsa ki na ngambo ya Braza na kokatsa wana na 23 pour lelo tene mabeli azalaki epa ya Banita Jembo nazalaki wana na papa nazalaki na mama famille zolela makasi Anita za mwana liposo atiki biso na âge 24 ans. Liwa bande ko basi ça le monde. En tout cas liwa ni selinga parce que bana munyo so bakati pour no ba vete basa ba leki Banita na ba 24 ans ba 25 ans ba 26 ans basa ba leki mais ça liwa mugo ya passe na son parce que ba leki na biso eloko zo bo iPhone 11 na pressé. Ça veut dire que soit mon ninga na imo sombi la momo boye toi c'est mi téléphone de kana posa ndeti Brazzaville ko keno ba 0 ebo ke lukani elo ni eza ko na Brazzaville bokenda ka Brazza bokenda otekani logique exemple bon la personne famille na ba mes condoléances vous allez vraiment faire pour tenir que le monde va passer mais ça na liwa son ndeni baninga ba non et ça liwa son 23 eboke lukani na nzela mai so nous qui est Brazza na denga logique moi ezali oza ba document na to kati so kei lukankai wana bosaki combien de personnes bokendo sani pe to ebi ke ba fille o bakenda ka Brazza ngana banga kana ngam mutu na zo ba vérité ba to bakenda ka Brazza bakatsa ba lukankai bakenda ka kombo allez mais donc quand même Odia bato nyonso bakatsa na ba fille to ebi ba kombo bakenda ka na lobi bo ba fille na kombo na zo ba na amkamati bo ba fille na kombo do ba na ebele bakenda kombo parce que ebele bakenda ba kombo na ba bonga na ba kombo na bango batika na ba rube siko ba ngako na to fo ba to bakenda ba lukankai wana ba bonga ba mso ba ngana ina za boye so le côté ba mbete na banga mo ba katsa ba Brazza na o ba sima ba mbongo so le ba fait ba malette le ba mutu moko na bosa na ndi fe na ba sa mutu moko ona ko lo ba ke de ba na ba papa on so ba tikte na ko tanga ko mutu amkamate pona respect pe na bo baza ni ba na bango tam so ba biki ba sala ba ndo sa ko ba na ti so ba nyoso ba tikali wana ta ba so ba $100 mutu ana jipa zate mutu ana appartement zate mutu toka immeuble la zate ezaka sombele ozuli ko na ngo pasa. Oh, mais oui, ça va bon, ça va bon. Et ça passe, malgré tout, mais ça passe, il y a un mot, ça passe. Mais les biso, ils sont pressés. Parce que les ça attend ngo que OK, son babilo pour yote kata bilamba to na décembre. Maman OK 0 R. Là ba que nous sommes bilamba 0 R. Et to ba penza 0 R. Te to ba manza bete 0 R. Nzela, biti za ba pexi mu te foza na mikanda na yo. Masa na mo zozo, to kata ki te Brazza, ki la biti vraiment. Mikanda tout complet. O ba o senga na nzela wana.
baki bakatisi po ani kokata na mutu sko milimo wana ezala ko milimo mo yango bendi bango to lo ba misa passe po ete ya pena baleki na biso ba yesima po biso ba yesinga ko dina za boko nzamba limisa kata na mabena wana mutu ayo sanga ke wa pesa na lista okite kana brasa za te mais ngape ba yoka ke ba yo pe bazoka osima ba ngai Carmen Ode kana brasa e po ngai Carmen Ode mtazana dossier na ngabi misonka sikone na loba kama kasi boy ba bimisa dossier ata mona mtaka na ba bimisa et ate na luka ba relation na ngamoko vraiment na yeba boli ki na ndenge na ngamoko jouer patron na yeba mon pote privé papa Louis Vuitton yebi ba sona na Louis Vuitton bobi elle qui alos ngamoko junior ka bananga ngamo ngana kenda kopite ke moninga meminga singa to kenda non na via pe kasi babi o ba kufiana baninga na bino baninga te poko lo ba bien mabedi baninga te te na baloko na mutute baleki ça na ba petit so so ça na bona ba wenge bana na ba ya wenge komi na suka ba talata onga na yebi ba keke bazata 5 personnes ba talata o ki ba yaka vraiment ki mo ba sukisi ba ta wenge bana mo ba yaka wenge ko baningi sana biso ba yaya o ba yaka na ba vitesse na bango tu vois baza baleki na biso za mawana o lo ba mabena ba on ça que ata o no ba ko suma bilo ko mena wana te tala paso ko pesa na famille na bilo pour mutu na famille riche na zate ils sont là tout ça zo tout ça maman ça zo la qui comme ça famille nanga tu imagines si ko paso bo sali wala beaucoup fino ni wa mo ya pasi na ya son zero o kasa tsana po bo lwani bozo finga ka ba biso tozo samba ka to samba po biso to za wana tozo finga matongo midi pokwa ponga na yebi na yeba ta 7 personnes wana ba petite na biso leti muto vumanga esa nga passe petite na nga peka bienvenue voilà mon malgré ndenge ni mon respect si ko loko esa na passe na autre ngana obeta calcul 0 e boko so na brasa bi bateka blamana na bazanga brasa 0 e ba kati bon pour ba âge na bango za miki te ba na ba 24 ans na 25 ans ko kata na brasa mais c'est ko kata na brasa ça déjà ni ko basa ba mikete basa ba dit mo roboto basa ba mama babi quand même au début poser le moment baninga yo mo poser fia cop yo mo poser fia baluka yo mo ba vie na ba vie ya poto wana o baza peka bibali ngai Carmen Ode na ganga kana loba kana za sur na ngai na sa fia cop te mutu sa tuno tuno ba bateka ba so ba mona lista Carmen Ode na sala ba je wana te suka muta me ko isanga o de vie mo zo luko ka lukina na ding pomo ko teka ka po 3 jours sa ngam na teka ka simambong wana te ngana luka ba relation na sa muta cop te tuna ba tuto edi Carmen Ode na sa fia cop te so moni ba tonga na tambo wana bomba junior bongongo ngaba visu abiki sa vie na vie na bon mobile na pena kumisa na ndemo matoro te ba shona kumisa mona ndemo matoro est-ce que mbala ngana ko kumisa na ndemo matoro tu imagines to so ngana ba mobile na nga vraiment mobile alinga nga se pesa nga mobile nga fana sana pesa nga fana na kumisa kwa musanga tu imagines sango te ba soka za vie na nga so mobile na nga na sala kopte zo bete masete sala kopte na sala ka kopte ngai Carmen Ode na ibana minga na wengi na sala la wengi na longwana goga na ibana kutu plus que mingi petit to watanabe la fille à papa Carmen Ode yo yebinga kala tinga na vrai combattant tinga na vrai soldat ngane na zabu siko Carmen ko lo to zala ki pa bani tailleur déjà baninga Anita bakolela bakoloba ke ba finio so ba ko sa de mission bakoloba mabe ya baninga ba kofi ba ko keneti ba ko mema ba ko chaba moyena ba manger ba bien ça ba ningo ni chaba moyeni ba sana deti ba moyeni deti ba nani ba sa be misoma be ba suko sana ba tu musuko wala ba masolo wana ba musuko wala kute nzambe merci ni ba kufi be bele ba zo lela ba nita ba musuko wala ba beka ba solo kate pani musindo ba zo lela ba musuko zo lela merci Seigneur nde ba kei ana pemi mbe na ngani sa robe makana ba te musuko mbato bosa bebe ngesinga no sa imiso ya intelligence no ba vérité ke ba leki na biso ba kena ko kata nzela na ba ero no ke suma biloko pona nini po ba age bazana ngo kata na bit ba age bazana ngo kata na bit jamais ya tika ko ba kata kaza bebe maso ngana lo ba asa masa na mena mko na za age ana 25 ans 26 ans 46 pour ça zozala kisi ba mikanda na tout ba comprendre ba senga na bit ba kata sekei na ba te be ba kata pour ça OK wa si ko Carmen Ode to solo na bien ko kata braza na 23h na mbonge ya mopepe wana na mbula beta ki asa na mbula wana po papa ya Anita abina biso alobi ba ko ya ki déjà depuis samedi mais ba on va sango lundi vocal doit passer lundi albi maman na zo ko hotel même pas so na hotel na hotel na mo ko zo ngasi vocal doit passer passion moi na pesinga yebisanga ko katsa na mai et c'est papa na bango ba yebaki
ba misuna mi baina ba ba kite ke ba ka tsa brasa il ça ko so ezali bondo ke bando ke nzela bien on finga te na lo bate ngata mta pesa ngato de reproche mo fond parce que na lo ba mabete na lo ba bien yebi sanga de ba kela ki wana e bele ba na mo ba kite e bele ba kana mo ba kite tala ba kana mo ba olela so yo de ko suma bien so na bi ke no ke nzela bien mama na ke na ngaro bi brasa no ke suma bien na oteka deti ngana iba mama bele ata mo ba ni tanda zo le ngo pekisa mo la ke nzela butu. Merci. Quand c'est le monde, est-ce que maman on va y bâtir? Bah il va la monter. C'est que boki banzela moyeku, boki banzela moyibi. Retour, on t'a la passe ou apès dans ma famille. Babi si connaît on essaie que va bête ma sas. Mais c'est normal, c'est quoi un bosso ça? Mais batanga ngo ba ngona ke miyibi banguna basoko tamboka sama be. Twana mbilinga mboka ya mabe lokasi ta mbilinga mboka ya mabe la bona mukamati. Mboka sama be. Bamonta mbaka ko sata msuba nguna fuku beta ngo sasa ikolo ba yeba. Soki ze banguna to ze banguna te. Kasi na ko banga wana mama saki da mbino ba ndola ndabongo. Zero eko kan e baleya na somo moko boye. Pe mama suwa ngo be bino bat ni so 20 personnes. Li kona ko goza na basaka mais ba téléphone ekei makamuno se ekei bisanga. Ya bango se ba lokel loi ndenge ma bete repose en peu minimum on peut ma kinga se bango ba lokel tango ma bete yebisanga no se ko ngo ke bukani na nzamba za mbulo ka ba $1000 ba $1 million to mes dizaines to ça moi j'ai quoi ou to sika ba j'ai to kele mo na ndenge logique décembre ka ke benda ki bango siko ngana mo loko za ki milimo ya mutu moko nga kufa nde ziba mo nyonso emimi bango voilà faut to sala nani siko yo ba bi ba papa oyo papa moi mande fa pembe ya teka ba fille elles aura 5-6 filles ezaka alors ozapi mutumo aza amona tata yaka mutumo azawa to dénoncer komba tatango bana azana na dénoncer komba tatango o azo bebisa ba fille ba vie ya bana ba ma bedi koloba te ka bebisa ka ma bedi non ma bedi ndenge yo zaboli na komo vioto o eza ndako na yo ma bedi yo futa na ndako no tanda ko ni appartement ma bedi ndenge azabo za ndako na appartement na futa la c'est que so comme convier ma bedi ndenge ma bedi comme ma bedi ko ma kala ko ma bedi la classe ndako ni kitoko eza ma bedi ba force ka mutu te ma bedi biso so ni to zabo to apela bato pe mutu so petit na nga obi ke mutu mo asana zo lelo ma bedi no lingate. No akamyo lo bapeka pona TV kasi mbatne iba benga no teke siko tuna batna tambola na bango ebi Arsi de Paris avant na bisinga Carmen na okanga kombole mais Arsi de Paris je te salue papa batala maman Lauriane abi Carmen to ya ka fille to ça la connaissance na ba fille to yebi ba fille au moni yo to vana na poto to mela ba santo bita ma solo siko ba do bimana ya na te merci oyo ki su gloire a Arsi oyo ki su ba biloko ngwa ngako na boya bila samba na biloko na te taka ba ngana za ko ma pene héritier alima tasiko ba biloko zombeta ko sika tanga moko na lo ba biloko na mo bi ke ngana so ba victime so ba be ba penga plan mané ti ko na ko samba ba biloko wana te na ko ba no sa ma de ba te ke na lo ba no za lo ku te nanga na bango conscience fait biki ça vrai biko a bete so la bi Carmen to vana ba so beta ma solo ko moni yo leki na vivre quand de vivre bongo ka bisa ni lo wana ke ba to so ba pesa ki ba so ba mais yoko na tika na tako yo kate mto balbaka on le bat trop on le makelele on mais mon temps to so petit na odia to ka ata 5 personnes peut so ki ba ota ki kin balal le bazate bazakate na beta la motolo ko ne vivre na mba na tembele parce que dans la confiance na on ni kata mba na ke c'est que Carmen o d'avait a c'était odia te mais so c'est que Carmen o beta ba matolo ba wana Carmen o e so wana odia parce que ça va fier nanga ai ngani na fonctionner na la pipo kititi tu m'as dit que ngana posta ka ba te bele ba mi bele bena satna mo bele ngamuna asa na confiance na parce que biki o da ka mo bulute na ça la violate ma baby ngana ko na souffrance moko na vie so que zaki ke na sa ki nomba wana ngana sa na ma baby ngana ko na mer na ngana pasi to lala na ba zamba na ba mai na be balé ma baby tala ngala ko complexité na rosa vie na to mo vie na so bena sana mo c'est que mère na nga fala zala ali ambongo nga pour nga na souffrir na vie ya rosa na te na rosa vie na secte pour na ta se vie on a pesa mona mona kila na vie non ça mo bani nga na vivre ko na mo na c'est que na sala bi ba ki so sala na mbongo na ye mère na nga tsaka rosa te nga na souffrir na mère na to te ka ba mapa to te ka malala to ke ba libongo nga na kufa to ke na mère na nga to te ka mapa na libongo na dinda na mai mère na nga binda nga ba bina pour faire nga na kufa mais moi na nga bika. J'imagine sikolo yebisanga supi na mwana mwa senga na koto ndila sabu na za ubeba mwana kitoko ba yaba linga ka ba tamu so mozo ko ba na ko ko sala ko pa ngwa bimbe vie avant na sala mo te kwa dans 24 ans ba yebisanga ko sala mo te kwa ko non fait maman na nga yebisanga le mwabi ngana boti mo na passe na to mo na passe na selle vie ma bete
Vieux non, oh, que non, ça qui n'a pas eu cette musique, on a été canolé, on m'a dit que tu commerce dans un homme à casse. Ma petite envie. Il y a ton safi qui me dit. Ce point nous avons que ma vie va battre carabana. Bazali va battre carabana, na boite. Ma vie va ça mitama, mais pour ma famille le moment va battre carabana. Pour la nibi carabana baninga, bozo bebi sabango. Ce qu'on me dit, ça va pas non se battre carabana. Il y a ça muduni na ça immeuble le kola le pongo yo vandi. Muduni na ça $5,000. Muduni na ça compte à 10 000. Et ça nga suba na ngo bandumba. Oh non ça nike ba tela nga. Kamel yo lo bina biso immeuble na nga ngo na kinduma na sara. Bazate. Mais ça passe. Bato bi basala bakinduma na bango ba bénéfice bi batika na bango bavana baba. Bato bi bango basala sala mona litumba tu afana bango batika na bango ka kopi mususu makambo comme na mwebele. Balu kanzambe. Moni, et ça passe. Na so bateki na so se carton ni ça passe. Parce que pour une commune famille na bango be ba olila. Et ça passe. O kama wande ba ba olila. Tene ti mobile na ndinga olila mosi na nzinga. Et ça yebe que mosi na okatsa braza. Azas. Et ça ça yeba kité. Moi mobile olila bon passe. Et c'est fiona ça na ni passe. Mobile na ça so zimbo na yaka bola muka tsa pesi mosi na ye. Mais tant so pe fiona za kina poso kete ba masa peta. Yango konkolanda o eza mabe mabe ngala na bote. Ya so ko na ye million eze. Na tamo na ba tunyoso yo zo wala ba telefone ali lifi ngata telefone. Ekipe ngate. Na sasa ngana so. Yo ka fasa ni ba. Na le ba mo ba telefone pe. Mais na hotel la ka onga na sana tara tata sima be da zali etali ngate. Mais ngaka ka kalme o na za ka wa na za na be na bike dana na ngabie. Na na mo sek na mo pe bien. Tata na ngo original te mais sona tele mi na bien. Na na ba tere ki na ngana na ni na e ko ki na ngaso ni le ko no mo. No lingana ke le kate na bite. Et les kate. Merci beaucoup Carmen Odia, donc il est sûr que je vers la fin de l'émission. Mais malheureusement, quand ici que zomo na nate, ma monika ka décor ya bana mibali, mais ya bana basigna so mais faut que ça. Faut que ça. Moi ils ont un faut que ça. Faut pas saka. Suba sakite za ba tumuso be bobimate. To ça ah, ba tumuso bobimate. Suba sakite ba tumuso bobimate, ba tumuso bobima. Il faut pas saka. OK na makasu. Et oui, et ça m'a bon, faut pas saka ba tumuso bobima, sele ba tumuso bobima, so be wapi. Bakichuka. Et il faut pas saka, suba sakite ba tumuso to le la bon pe ka be bon na na pété. Parce que milingo ekei ba na makambo bazala ki na ngwa. Voilà. Ce que ça ba tumususu, en fait, mutu ba ete pesa ba pété na mona ibongo. Na kambo mbali boso ba bima. Tam susu en vie. Ba proposa ki bango telongo ba kena kende bimisi bango yebi famela de bole ti famela ba yeba ki kotote ba yebi te mwana na bango akena ki pa cousine na bango na sana problème mama bonga bi ke mwana na za pa cousine nzo ni mwana cousine ba sala couple na mwana ko si ke tantati ya zawa nzo ni mwana da kati braza siko mwana na pala bango so hotel ma pelo mwana lelo ni mwana zo ni kalibanda ke maman bongo façon so benga yebi so na ba ta 7 personnes mwana o linga kote ni so na ni ça passe et ça sonne. Les gens qui sont là, bon, na fini, na finga te na ba vérité. Atanga personne ko fe liwa bon ba ki fe ngaba vanda ngaba ngaba liba. Yem sa ka te mo zero e ba na ruka. Te to sa to o to so to bala mo te to sa la logique to sa la ma ba réel. To vandi 0 e ba ki no ruka ni ba kama na ba ki no so ma bilamba ba ba. Na 0 e. OK, na e be o ba kama na o ba ti ko lo ba te po no ka kana na ba ba musu ba to be ba ku fe ba so la ba mote ba finga ba ngo ba ba ki ndeti ngana na bato so le ko bekate ba kamona beke be na bomba mekate wana petite na ngoni mona na petite na ngasa na respect moko na ebite mais ba musu bazo lele ba olele ya lokuta ah c'est bien moko na ko ki futi so ba meki no bimiso dio ne batindele ngaya ntamba so ka molimo ne en tout cas pe misi pe biso mu dela ndo bete so ba musindo mais bazo ya na bazo lela oh là là na sana audio suka mo meli ko so ba continue no bimisa ba audio na bango ane ba to bazo lela me bazo to ma na ba so ba continue na ke ba meki bana bimisa ko ka sa ba jeno baba ne bana no so mkiana baba ne ba blote basa bana mabe di bana wana basa bana mabe o moni ba biso to ba botana ba susi ya bana ba kufi o moni ba camarade na mo ana ba susi na ba mote sinon lo ba et ça passe ma non ba vérité mais ça passe camarade na mo bana susi na ba mote bana susi na mote ba ole na na suka ba finga bana susi na mote penga na finga te no ba vérité mais petite na ngana beka na ole le vona mutema moko mona mono respect baba ndiko fana ekiri na baona bandal bazonda kuna baona bandal wana de depuis ka bana mama depuis ba ya ka bantalata ba ka ba bango ba bana na bantalata ina kisini ekiri ba ba pesa ko ba bantalata bana ba ya ba chauffeur biso mutu fo bana ba chauffeur biso mutu fo ya ko sakana te ba ka ekiri mo bo voilà ça
vous êtes comme on a sous quand on a bien ça fait mal ne bana ba ko ya ba sala mo show mo show les ara sombele so ba tika na tilelo ba panza ba musume ba zala ba musume ba bana la ba ngome ba kutana neti ba kamada neti ya beka ba musuba mikolo ba te musuba so continuer kaka ba mususo beka fa ko foto do so ba mususo ya o moni fiana ya o moni mutano tiena stati ya to so la so ta sala nga buto za me bozo le lokuta botika to so la ba vérité neti ngana ba vérité ozo ba mateke ba nozo lo ba bon ba ninga mususo ba yo kama penso ba yo menacé yo ba kamara na bango ba kamara ba nani ba exemple ba chimen ba nani wa chimen na betna nga okana na ni chimen na binga de on s'en moque au ba mabena liwa ba na ba betna ba vérité bon ba na bien na ye mo be chimen so ka kufu pe bon ba ba loba te be chimen so pe nga pe na kufu mutu mo nga loba lo ni mabenga na loba bon chimen na benga ba so la bon chimen na le loba na petit na so la be ko ala le loba na ngai on ba vérité on finga te no ba c'est vérité na lobi boy bon ok ki to ko na fingi te na 0 m ndo lokani na nzela wana mais to bi de père wala to ba to ni to tanga ko ngora ba bi ke yemta me ba nyoso sko ba père wala ne ba me mai te ba père na fa ko basana bana te papa mande fa pembe papa na mande fa pembe basana bana te basana ba cousine te bana bato ni singa fo so na yebe na ezaka ke petit na nga no me mon cop mo dollar ya ngo me nga na zo 2 millions tika na 3 millions tama pete tama ezaka ba so sima 5 000 dollars te bon nga ma bi nga na bo 5 000 lingi sanata tama mtezo bo mabango aina sima 5 000 hapo na sima iPhone 11 likolo max X wana tako noir non les opesa bon pas mo revendre soirée kuna village pas des autres bébés panda yo pe ba problème yo lukio ah yango wana bozo ba problème bozo na matanga yo na leti na les partenaires na kuna village panda yo ne luki ba problème 5 minutes ko kisa mas ba lobi 5 minutes apesi masa mususu lo kuto bi kana bana na mutu asimba 5 minutes olenga 5 minutes bo li ko 5 minutes ba kato 2 minutes yo mo tika na 3 minutes 3 minutes to ko ta poto ko to ba nino sombi iPhone 11 tika suna ko be bo mbongo za ba mbongo mille ko sa et ça passe et ça mon maki no roba et puis ça nanga moko na bato balanzi conseil est-ce que na mambo nyo so pe quand même de to comme na suna soka émission est-ce que yo moko na ndenge to bandai na liwa Stella na liwa bato bazo kufa na ndema mambo comme lelo boye mambo ba boato est-ce que yo moko na 2020 conscience ni yozu ya nga kuna zo banga mabedi tunanga na ndeni mabedi munga ni nazarabu na banga ka vi makasi ko sa ba jete tuna ba so bonga lo to kanga mamite sko tuna ba to bo yebi ngabe bo yebi ba kesen ndi ba masa na bo yebi sai ba tena ba onya koza mama oza ba zete muno bo yebi so eve malu je t'aime na ni ko mbo so ki odia na vie nga banga vie ngasala ba jete ki oso pendente eza leçon so te ya biso sikonga pa na mona ko sa pinson zambe sikonga no sa tanzambe tanza menga na sengi na ngoko bomba batu ndambu boete elo ba masa na ngati externe mudimi bomba biso mara moko tuto kufa ano de Jésus mama biso banga ngo pupo iso sa biso tanza menga na senga kuya na bomba biso nyoso to kufa na biso o to komna suka tanga ka mbezo ya koto via na ekisi obomi ba Stella bazo kunda samedi otik ba tumsuna ba shot koto 20 surtout tali yo parce que là t'es moi bien ce qu'on a 20 personnes 20 familles oh imagine ce que le con tant amina ça on tombe sous qui n'engana na posa mama biso nyoso to kufa mutu mokatika la ka ninga sucia zati o masumwele ki mingi miso pe bilo mama bedi bozo bo marabal mutu zo mono la tiktok enga pe fona mo ko atana mabe so so mutu za mutema to so ka de oh là là na lobi faut ça va te beskulo kwa parce que on a tamo na ba sorte ba madame tamo to kwa tabu fatu madame budget kangia parce que on vit on est tous à nous zaka tabo le kilanga na lingoka dozala non vient ce que ça vient comme me faut no ko appelle quoi ya tabo mo ko simekisi yo bi tabo ndenga ko mo tamo na ba biso mo na pa mi sa ko malo ba madame de wana yo tambo na tambo ko mo mi benga madame yo madame tambola te madame senga ta o mi benga yo sa madame yo madame wali nzanza plus que nzanza. Merci beaucoup Carmen Odia. Ni papa ni bébé le papa la fille à papa trop na biso na soka émission ozoye bisa bande ko ni so babungisi baleki na bango bana na bango monini ya oyo ya maoko ko bisa bande ko langa ko silika te na lo ba mabete ata bili mo pina mtema ata ba silika kama na sabu mo ba question mo paso ni maga mo bien na lo ba mabete mais sama pesa ni kimia boza la bien zamba sunga ba maleki na biso ba mona na to le la ba na kimia mais o était apena ba tumso fa mba tikali pour ça passer bébé ba tiki ba noyebi parce que ba na ba 2 ans ba 3 ans ba inene yo ka lisoro mo so ka ba biso ba o 2 et so mo ina passé o bote mo na mama tense na bote mo na ina papa da ti
mais puis ça la couleur ni soka ça jaune soka ça orange na ibete ça histoire moi ça la passe au vani boy au bete histoire na mona maman na ngate ça la passe na mona papa na ngate tela le passe parce que nzamba sur la bino apesa bino ki bo sikila no ngate ngana loba na ba vérité na finité parce que na souci ya baleki na finité na loba ka juste vérité comment na ba parents mso ni bo lela on la mwana na iba kitoko nzero no kene ko sani po mama moko te na nzimta ko nzima mwana ne abima na 0 r toi tu souffres ndako ba para mama moko olinga te mwana bima na butu libanda autuno kep na ero ya ba mama to za ka mingi na bana na biso omoni autuno r mini ero ba mama ba ba yebe loko te même ba fa ba yebe biso moko mi film sa famille biso pamba to mi film ba demo film biso sa biso moko ba famille ko mo yana sima nzamba pesa no kimia boza la makasi e ko lekala on pa deza la l'état pas ko ta likambo te ba il faut l'état ko ta likambo oui l'état faut ko ta likambo o bine ba te seka le o mukamate abu ko ta likambo yo amusalisa poza passe po ba famille me bele on makufeli ata mbongo bazate mama di mama Olivier mama social tela likambo bato bakufeli famille ya riche zakuna te famille ya pasi amulelaka amusufraka amunde tout ça bana to leli des likambo kamate te voilà. Merci, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Comprendre bien que quand même au de la fille à papa, alors lui aux qui possèdent le thème naie, alors lui au wuti na kati naie, na pasi ko bungi sa bandeko 21 na kati wana pas na ba petite naie, o bazaki bien, bazaki ko sona bien. Mais na te dinga ko na zabu. Muto asa pe mission na nemo pe su ya mabe honest ba demo. Ponga na lobi bien na fingité. Ngana sala na lisi mo bien. En tout cas no indi ça au débordé on m'a pas kamada baba ya bana na ba lo ba sala ba ngelo to ba lo nga tsika ba loba mais nga no indi ça po ba fia internet so yebi bino na ba kasa tele bino na bo vosa ka boya bo sala analyse ki to bo sala ngana tinga na fingite na lobi clair ba kena ki o sala nini bo za ko ça so na fingite mais amu to ba ba bo finga nga bona zawa. Merci beaucoup Carmen Odiamo quelques personnes au bataillon pour te soutenir. Ba te bebe ngo bo ngo te ko kameza chapa doli bozo kabala bi jusqu'on a chapa doli kamni chapa dabi pesa je sais pas on a bien le bon le courant benga siko meli ba pesa bo ba je ka ba ngo ko sa merge mais papa social à Beka balobi garçon play garçon moi ça aura bien joué patron a botam na mbongo ko fa na mbongo ko la mbongo voilà la mbongo famille qui a la mobile la pesa no ba gros bisous mais nga bino mingi papa Louis Vuitton ba bi yo mundele bo so la Louis Vuitton mon pote pour faire elle ba bi garçon complet garçon ko kana nyonso bana ko to tout boyebi ki na linga ka bino ya trop en tout cas nga na sala na liste na le bien na fingi mon tout lo nga lo bana ka juste la vérité maman Mili te na pesa mo te Noël mo sa fiston la pesa ba gros bisous pas maintenant mo sa boss ka di mana do bana bi to na wa do bete na poso ke poto na lembi na poso na poto na bota am age zokele am bota am vivre bien ba tout nga na pesa bino ba gros bisous ba jouer patron tout na ba madame na pesa bino ba mbote ba masa ya ba petite na ba kufu boza la canne boza la chuchote petite na chimel za la tempo makamyo se yake luba biso ba masa so clair wa to kufa tala sarato la ndakende na ngo ezala na nka ba luba tanga pesa lo la kufela ba zamu mabe ba lo bana ba nka bongo ezala na nka boza kana mtempo za na maîtrise kana ninga za ka merci beaucoup tanya mabe. Merci beaucoup Carmen Odiane, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Triste réalité, ça fait mal mais nzambo apesaka kimia kana na hotel osala émission kuna na baki nzambo apesaka kimia pesa mama ana kimia kutala mama ndazolela na koko na ye yebisanga ça va passer biso moi ça soka et papa biso te et kana photo pas mama ko moi ne pas que ça a passé première donc ça fait trop mal nzambo apesa makasi apesa vraiment makasi to rozala wana maman Denise maman Olivier tala mama ba mama de bazolela pona bana bango sunga ve mama di mama sunga mageto zolo beza passer pour kuna famille riche azaki biso tout basi ba famille ya boye ya passe. Merci, on se retrouve avec vous à la prochaine occasion. Allez, bye. 2022, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop c'est trop. Makam.